देव बरो दीस दिवं मुगेल्या गोंयच्या कोंकण्या हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम हो मुगेलो व्हिडिओ विश्वजीत राणी जायते मुगेले फ्रेंड 7 तारखेर सां लागलोले सेबी एक व्हिडिओ काड रे तें दोतोरा अशें केलें जेन्ना हांवें व्हिडिओ चोयलो तेन्ना फ्रेंडान म्हाका धाडले ते व्हिडिओ हांवें तो व्हिडिओ चोयलो जो विश्वजीत राणी उलयलो तो सारको उलयलो ना तेणें आतां कितें मागो तें एपोलॉजी मागिली ती बरी आहा बट तो कितें उलयला तो सारको उलयलो ना आनी तो उलयला जीएमसी ते खबर ना खंयची जीएमसी उलयलो तो जीएमसी तू गोवा मेडिकल कॉलेज तो सोबता उलोवपाक दुसरी जीएमसी ती गोवा मीट कॉम्प्लेक्स ते मोनजाती भाशेन तो उलयला आनी हांव हेज्या पयलें जाणा आसलोलो हांवें व्हिडिओ करूं ना कित्याक आनी कोणूय मिनिस्टर जालो जाल्यार MLA जालो जाल्यार तेका ते सॅक करपाचें हें कित्याक लागून केलो ना सीएमाच्यान एक सॅक करूं जायना कित्याक ही हँड इन ग्लोव्स TCP कितें चलता तें सगळ्या लोकांक खबर आहा जरी तर सीएमान हेका लागून दोतोरा लागून तेका दोतून सॅक केलो जाल्यार तो सीएमागे भायर काडटलो म्हळ्यार म्हाका एकूच बोत दिसना कित्याक तेगे पायन एक फाटी UK येयले त्या दोणां तेणें सांगलोलें लंडन ते टॉयलेट धुयताय म्हूण त्या दोणां तेगे पायन एपोलॉजी मागूं ना म्हणल्यार ती कर्मा लास्टा चेड्यान मागिली हे लोजी खबर पाय गेले 50 वर्सांचे जो तेगे पाय चीफ मिनिस्टर आसलोलो MLA आसलोलो तेगेले तेणें उडयले आनी ते सांगताय टॉयलेट धुयताय म्हूण लंडन हांव ना म्हणना जायत जावन धुयताय म्हटल्यार तुमी सातेरीचे वाळपयचे आण गायले ते जीएमसी ते कितें कोत्ताय रे आनी तुमी सांगताय तुमी इतुलें सुदारप केलां वाळपय सातारी ते सायड तुमी सुदारप केलां म्हाका तुमगेले वाळपयचे सातारीचे भुरगीं म्हाका मेसेज घाताय की आजून पासून सातारी टॉयलेट सारके ना लोक बाटली घेवन भोंवताय हें पयलीं कोराय हांव विश्वजीता सांगता त्या दोतोरा हेची काणी सांगनाका हांव व्हिडिओ करपा नासलोलो हो व्हिडिओ कित्याक लागून केलो तेंय सांगत तुमकां एक बायल लिया रॉड्रिगीस म्हूण आनी तो कोण एडवोकेट सपनेश कोण आहा तो ती घेवन आहा आनी ती काणी सांगता 3 वर्सां म्हाका मुगे घोवा अशें केलोलें रुद्रेशान आनी हें आगो बाय तूं 3 वर्सां खंय न्हिदलो आसलोलें ते दोड विश्वजीत राणे तुका कॉन्टेक्ट आसूं ना आतां तुका भायर काडलां हेसोल्यो तुम काणी घेवन कितल्यो घेवन भोंवल्या तुमकां कांय जावपा ना वालो दिता दोतोरां तेणें तें एज्युटेशन बंद केलें स्ट्रायकाचें कित्याक जरी तर तें चालू दवरी तूं हे दोतोरागे एक केसी लागून कितले लोक मरतले आनी तुमगे युनिटी तुमी दोतोरान बरी दाखयली म्हूण हांव काळजांत हॅपी कित्याक हे भाशेनूय शिकोवपा जाय आनी सीएमान तिंगेन तो शो केला तो तियात्र तो TCP तुवें कोण दाखय मरे तुगे चिकाली चलवता तुगे रेस मोंगूस चलवता तुमी नाका थिंग तें हाडल्या ती तूं तितून भागाना सगळे कमीनाच जोक तुमगेलो हें चड तेम चलपाना एकल्यागे कर्मा भायर सरलें तुगली भायर सरतली सारके लोकां कडेन सारकें हें कोन्न दाखयाय लोकां कडेन तुमी हेडनाकाय गोंयचे पोरजे कडेन तुमकां आजून पासून टेस्ट मेळ्ळो ना तुमकां जेन्ना टेस्ट मेळटलो तेन्ना तुमकां कळटलें ही मुगेली 2 उतरां आयकिली म्हूण सगळ्या विवा गोवा विवा पुर्तुगाल